وہ ہے دنیا کے کسی کنٹری میں ہو, کسی ملک میں ہو, وہ جہاں بھی جائے یہ پوچھے یہاں میڈ ان پاکستان ہے. پھر ہے نا پاکستانی چیزاں ساریاں انگریزاں دیاں, باہر دیاں, تائیوان, کوریا, چائنا, پاکستان دا نام نہیں جی. پاکستان دی چیز سانو ایک نمبر نہیں ملتی. جدو تو میڈ ان پاکستان استعمال نہیں کرے گا مینو دس تو اپنی مٹی نال وفادار نہیں, تو کسی دا کیا وفادار ہو سکتا ہے؟ اپنے ملک نال وفادار نہیں. جڑے والے عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو سرکار مدینہ روح قلب حسینہ اینی گرمی ہے, ذرا توجہ میرے وال اے کھڑکیاں کھول دو نا. حضرت امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والوں, میرے مدنی کریم میرے امام عالی مقام دے نانا جہان نو ماننے والوں, عرض کرتا پیا مسلمانوں سرکار مدینہ روح قلب حسینہ احمد مجتبی نو ماننے والوں, میرے بچوں ذرا 14 اگست دا پیغام نوٹ کر لو. اینے بیٹھے جے میں سب نو کہنا ہے جدو تو پینٹ خریدے تے میڈ ان پاکستان, جدو تو سٹیل خریدے تے میڈ ان پاکستان, جدو تو المونیم خریدے تے میڈ ان پاکستان, جدو تو کپڑا خریدے تے میڈ ان پاکستان, جدو تو مندری لویں تے میڈ ان پاکستان, جدو زیور بناویں تے میڈ ان پاکستان, جدو کلچر اپناویں تے میڈ ان پاکستان, جدو تہذیب تمدن اپناویں تے میڈ ان پاکستان, جدو جناب اعلیٰ دنیا دا کوئی شوق پورا کریں تے میڈ ان پاکستان. تیری نس نس وچ پاکستان دا کلچر آوے تو چلدا پھردا پاکستانی بن جائیں. جڑے ملک جاویں لوگ آکھن اے پاکستان دا خیر خواہ ایدا نا 14 اگست منانا ہے, مگر جدو اسی ویرو اپنیاں گڈیاں چ جھنڈا پاکستان دا تے گانے انڈیا دے, آ منڈے ویکھ لو جو کچھ کرن دا ہے. جو رات میں ویکھیا او ہو پھنڈے کھلار کے سڑکاں تے رات میں 12-1 بجے لاہوروں مال اور تو لنگن دیاں ساتھ جو ہو رہا سی تے جناب پھر گڈیاں دے شیشے کھول کے گیٹاں چ بیٹھیاں. ہاں جناب گیٹاں چ بیٹھیاں. تسی آکھو گے بیٹھے نہیں سی, جے بیٹھے ہوندے میں بیٹھے کہندا, بیٹھیاں سی تو میں بیٹھیاں کیا ہے, جو ہوئے میں وہ کہہ رہا. آج کردار ہے جیڑی قوم سارا دن جانو مانو مگر گزار دوے, انہوں کی پتہ 10 لاکھ بندہ شہید ہویا تو پھر پاکستان بنے. اے چترال چ بچے حادثہ ہویا ہے نا, تاڑے قصور چ کتنے لوگ ایکو فیملی دے شہید ہو گئے, چترال سیر تے گئے. انہوں نے پوچھو ہاں اس دن آن کے کوئی ڈانس کر سکتا ہے؟ انہوں نے کدی دن نہیں بھولنا کہ اتنے جنازے اتوں آئے سیر کرنے واسطے گئے. اس واسطے عرض کرنا آزادی دا مقصد سمجھو مسلمانوں. آؤ جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں ہندوستان چ سانو مسئلہ کی سی کہ اساں پاکستان جانا پسند کیتا ہوں, اوتھے بت پرستی عام سی, ہندو مجبور کر دے سی ساڈے نال رل کے اپنے مردے جلاؤ, ساڈے نال رل کے اپنا جی بت پوجاؤ. لوکاں نے تنگ آن کے پاکستان نو اپنایا کہ ایتھے کلا دی پوجا کیتی جائے گی. ہاں دساں پھر اللہ والیاں نو اے تکلیفاں آندیاں نے دے چھڑنے پہنے نے. سنیا جے تیان اللہ جاندہ میرا سجدہ زمانی دنیا چے سمئی آئے, اللہ جاندہ آل یاسر مکہ مکرمہ میرے نبی کریم جا رہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ پاک دا قرآن کے کہندا پیا ہے جڑے سجدہ سمیہ کھڑیاں ابو جہل کہندا نہیں سمیہ میں تیرے 2 ٹکڑے کر دواں گا, نہیں تے نہ 360 بتاں نو پوجنا شروع کر دے. لوگو ہندوستان چ وی بت پرستی ہے, مکے دے اندر وی بت پرستی ہے. روز تے آؤ ایک رب دے شریک 360 رکھے ہوئے نے. ہندوستان چ ویرا لکھاں رب دے شریک نے. میرا کوئی پانی دین والی دیوی, کوئی جناب اعلیٰ بخار اتارن والی دیوی, کتے اولاد لبن والی دیوی, کتے بیٹیاں دین والی ماتا, کتے جناب جی گاؤ ماتا. اللہ جاندہ کتے سپ دی پوجاؤ. میں تینوں کتنی بات سناواں ہندوستان چ کتنے عرباں دیاں پوجانے تے پاکستان کیوں بنیا. سنیا جے سجدہ سمیہ کھڑیاں رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میرا ناب جی دنیا دے لوگوں. ابو جہل کہندا نہیں سمیہ تیری ایک لات کو
ऊंठ ना बन दवांगा, एक लत तेरी एक ऊंठ ना बन दवांगा। कहंदी वे जालमा मेरा गुनाह क्या है, मैं मुस्लिम बेटी आऊं, न कोई डाका मारिया है, न मक्के दी इज्जत नूं कोई दाग लाया है, न किसे नूं तंग कीता वे। आंदी है ना मैं अपनी खानदान दी इज्जत नूं लीक लाई है, ना कोई अपनी इज्जत ते डाका पहन दिता है। वे जालम अबू जाला ना अज तक तेरी नाम फरमानी कीती है, मेरा गुनाह क्या है। कहंदा मुहम्मद रब नूं छड़ दे, ऐ लात मनात जाओ ना जी वध सुहाग यगोस नसर, इन्हां सारियां दियां पूजा कर। ऐ 360 बैतुल्ला च रखे ने, मुहम्मद दे रब नूं छड़ दे, फातिमा दे बाबे नूं छड़ दे, हुसैन दे नाने नूं छड़ दे, ज़हरा दे बाबे नूं छड़ दे। सैयदा सुमैया खड़ियां आंदी वे जालमा सब कुछ छड़ सकदी है पर मुहम्मद दे रब नूं नहीं छड़ सकदे। हिंदुस्तान चो सब कुछ छड्याओ, एक रब नहीं छड्याओ, एक ओदा नबी नहीं छड्याओ। लोको इस्लाम वास्ते हिजरत कीती है। इधर वेख सैयदा सुमैया फर्ज करदा लोगो हिंदुस्तान दी हिजरत है बुत परस्ती दी बुनियाद ते होई है। असी बुत पूज नहीं सकदे, असी रब छड़ नहीं सकदे, असी अल्लाह रसूल दा दीन नहीं छड़ सकदे। एक ऐसा देश बनाया हो पाकिस्तान, एक बहुत बड़ी नेमत है जिथे हर मजहब नूं आज़ादी है, हर मसलक नूं आज़ादी है। पाकिस्तान दी कदर करो। सैयदा सुमैया खड़ियां ने आंदी वे ज़ालमा वे जुल्म ना कर, जुल्म दा खुदा नाल वैर हुंदा ही, ज़ालम नाल अल्लाह दी जंग हुंदी है। इन्हें एक लाते कूठ ना बन देते, एक लाते कूठ ना बन देते। असी वीरा रुपये रुपये ते कलमे दी कसम चुक जाने आओ, 1 रुपये ते कुरान चुक जाने आओ, अन्नियां ते कुरान चुक जाने आओ, दीवारां ते कुरान चुक जाने आओ। दुकान दे गाहक नूं मुतमिन करन लई कलमे कुरान दी कसम चुक जाने आओ। पाकिस्तानियां कसूरिया सुन, फिर सामने नक्शा बयान कर जावां। सैयदा सुमैया खड़ियां सामने मौत नजर आ रही है। ऊंट दा एक मुंह सज्जे नूं है, एक ऊंट दा मुंह खब्बे नूं है ते लोको एक रस्सी एक लत नाल बजी है, एक रस्सी एक लत नाल बजी है। कहंदे ने सुमैया मैं दोनों ऊंटां नूं मुखालफ सिमत ते आर्डर देवांगा, दोवें बंदे दौड़ा देणगे, तेरे जिस्म दे 2 टुकड़े हो जाणगे। इस तो पहले मुहम्मद रब नूं छड़ दे, इस तो पहले कलमे नूं छड़ दे, इस तो पहले बुतां अगे झुक जाओ, इस तो पहले शिरक कर लो, इस तो पहले इन्हां बुतां नूं अपना रब मन लाओ, इन्हां अगे सजदा रेज़ हो जाओ, इन्हां नूं करनी धरती दा मालक मन लाओ। ऐ ईमान सजदा सुमैया दा सामने मौत नजर आ रही है, मगर मुसलमानों सामने मौत नजर आ रही है। मिनट तो बाद क्या हो जाना है सुमैया नजर देखती पई है। एक लाके ऊँट ना बंदी है, एक ऊँट ना बननी है। मैं मंजर बयान नहीं कर सकता, जिन्ना देखा होएगा कैसा मंजर होएगा। एक लाते कूठ नाल बंदी है, एक लाते कूठ नाल बंदी है। सजदा सुमैया खड़ियां ने, अबू जाल कहंदा नहीं सुमैया भी वक्त है, मुहम्मद रब नूं छड़ दे। जिहड़े जनाब आला सुमैया खड़ी है, अर्ज करता है जालम ने इजाजत दी, दोनों ऊंट मुखालिफ सिमत दौड़ पे। वीरो छुरी दा कटना कुछ और हुंदा है, तलवार दा कटना कुछ और हुंदा है, आरी दा कटना कुछ और हुंदा है, गोली दा मारना कुछ और हुंदा है। जिसम मिनट दे विच बेजान हो जांदा है। छुरी तेज करके कटो जिसम 2 टुकड़े, आरी तेज करके कटो जिसम 2 टुकड़े। मगर लोगो जले सैयदा सुमैया दा जिसम 2 टुकड़े होया होएगा, ऊंट दे नाल रस्सी बंधी है, इते सुमैया जान दी है। 2 टुकड़े जिसम जमीन ते पिया है। मेरे मुस्तफा गुजरे जिसम वेख्या फरमाया इस बेरू या आले यासर व अबशरू फिर जन्नाओ। मैं रो पिया तू रो पिया, पर कैसा मंजर होएगा। कलमे ते लोग गुगाल नहीं कड्डी, मां बाप दी इज्जत डाका नहीं मारिया, शहर दी इज्जत नूं बदनाम नहीं कीता। सिर्फ इको जुर्म है
360 بتاں نو پوجنا ہے، محمد کریم دے رب نو چھڑنا ہے۔ سمیہ سامنے کھڑی ہے، 2 ٹکڑے ہو گئیاں، جسم 2 ٹکڑے پہ آئے۔ میں کہنا نے کہا سمیہ تیری جگہ تے ناصر مدنی ہوندا، تیری جگہ تے میری 2 بیٹیاں ہوندیاں جنہوں مصطفیٰ دی گواہی ملدی، اسبروا یا آل یاسر و ابشروا بالجنہ۔ اے آل یاسر والے دکھا تے صبر کرے آجے، میں محمد جنتیاں بشارت مصطفیٰ جنتیاں بشارتاں دے رہے نہیں۔ سیدہ سمیہ تے جو ظلم ہویا ہے، ذرا توجہ مسلمانوں، سیدہ سمیہ تے جو ظلم ہویا ہے، عرض کردہ پہ مسلمانوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مشل کیا ہے دنیا دے لوگوں، بس وہ شرط سی اللہ دا دین رہ جائے، او دی آن رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پویں جوک مسلم دی اجے، مگر کملی والے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ جدو کملی والے دے دین دی بہت آئی ہے، سیدہ سمیہ دا ٹکڑے آریاں زبان تو آواز نکلی، بی بی محمد کریم نہ کلمہ چھوڑ دے، ابھی جسم دے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں، وے بدبختہ سارا جگ کٹا ہو جائے، جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے میں ایتے 2 ٹکڑے نے بوٹیاں بوٹیاں کر کے کیما کیما کر کے میری اکنا جی لاش دا ٹکڑا زمین دے مشرق دے مغرب چ پچا دے، پر محمد دی منن والی دی ہر بوٹی چواز آئے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ والرسول۔ وے بدبختہ میں اپنا جسم قربان کر سکتی ہیں، پھر محمد دا رب نہیں چھوڑ سکتی۔ بت پرستی تو میں نے کہنا ہے کہ محمد کریم دے رب نو چھوڑ دے، اور اللہ دی قسم اٹھانا ہے اسی کتنی دیر ہو گئے کلمہ پڑھ دے، آج تک کسی آ کے تسلی نہیں دیتی، مگر سمیہ میرے محبوب نے فرمایا آل یاسر صبر کرے آجے،